Okay, so flexibility is the range. For a while lang kay na akong baby sa bakay siya. Okay, again, flexibility is the range of motion available at a joint. It is the ability to use your joints fully through a wide range of motion without injury. You are flexible when your muscles are long enough and your joints are free enough to allow adequate movement. Examples of people with good, na typo na siya ha, it is good flexibility include ballet dancers and gymnasts. But dili pud pasabot no nga dili ta gymnast, dili ta mga ballet dancers, dili na ta flexible. It's just that ballerinas and ballerinos or gymnasts are more flexible than us nga normal nga dili taga ga-execute ana nga mga butang. So, ang flexibility daw is mabalaan na to siya if makahimo tag mga butang sama sa pagkabot og mga magkabot ta og kanang palito nato sa tindahan nga naa sa ibabaw nga ma-reach nato siya nga ma-wide range ang ato ang mga joints and then dili ta masakitan during the process sa atong pag-flex sa atong lawas. So, how to assess our flexibility? We will use the activity of the sit and reach test. Sit and reach test is a functional measure of hip region flexibility, including the lower back and the hamstring muscles, according to Parkour 2019. So before you start the test, make sure your warm up includes slight or light stretching. So before kita mo engage to activities no, we need to warm up and we need to stretch up. Why? To prepare our muscles nga naatay i-execute or naatay buhaton nga activity to avoid pamaol or mga bikil sa lawas. So, who can give an example of an warm up? Kanang atong himuon mag-warm up ta. Who can give an example? Jogging, ma'am. Ma'am, i-execute jud na, ma'am. Okay, jogging. Yes. So, yes. Jumping jacks. Okay, jumping jacks. Very good. So, unsaon nimo pagkabalo nga you are already warm up. So, ang isa gyud ka pinaka early or pinaka kwan nga senyales is when naa na kay singot panington na ka. For example, nag-jumping jacks kag 10 counts, nga gipaningot na ka, then you are already warm up and you can proceed to your stretching. So unsa man ang mga stretching nga activities nga inyong nabal-an? Katong mga physical movement pattern, ma'am, katong amo ang gi-execute. Okay, so very good. So very specific is head rotation, shoulder rotation, and do not forget every time nga mag-stretch ta no, we should start from head to toe. Dili ta pwede mo una sa ulo, then mo skip ta. Dapat ato siyang igaray, gikan sa ulo, liog, atong mga bukton, hawak, paingon sa atong tiil. Dili ta pwede mag-skip or dili ta pwede mag-start kay dili na siya mao ang proper. So kung dili ta mo follow sa proper, it will lead us to injury. So we need to start from head to toe ang ato ang mga stretching. So you can make use of the stretching nga naa sa atong previous topic or you can watch examples on the YouTube kung gusto mo. Pwede po i-personalize lang ninyo ang inyong mga activities. Dili na kanya sundan ang uban nga ano niya. As long as nagsugod siya sa head to toe. So, do not forget every... Kamao ko ana ma'am. Head to toe nga kuan warm Okay. up. Okay. Amo na gina-execute sa una. Okay. So, thank you, Mr. Bam, for sharing. So, no, musugod ta sa ulo, paingon sa tiil. Okay? So, next. Equipment needed. So, tape, measure, and adhesive tape. So, kung wala tay adhesive tape, pwede ra ta mangita og thumbtacks or anything nga makaano sa ato ang
tape measure. So kung wala po tayo tape measure, pwede ra ta manghulam sa ato ang silingan or pwede ta mo palit, dili man kay siya ingon nga mahal ang tape measure. So procedure number 1, place the measuring tape on the floor, find the 23 centimeter mark. So pangitaon nimo ang 23 centimeter, place an adhesive tape along that 23. So pangitaon nimong 23 didto dai nimo siya pikitan og scotch tape or unsa ba ang imong mapilit. Then sit and reach test centimeter mark. You can either wear your socks, but for me, since naaman tay video documentation sa inyong execution, you need to wear your socks. Magsuot lang tag medyas para pareha tatanan, himos siya tanawon. So number 2, sit down on the floor with the tape in between your legs with the heels of your feet along tape at the 23 centimeter mark. So ibutang nato ang tape sa tunga sa atoang mga legs, sa atong mga paa. And then, ang tikod sa atong tiil, naa dapat siya sa along with the 23 centimeter mark. So, dito siya mo tunong dapat sa ika-23 nga centimeter. So, point your toes up and keep your knees straight. So, dili pwede nga mabend ang knees ha. So, dapat straight siya. Your feet should be 12-inch width apart. 12 inches, so 1 ruler apart dapat. Ang imong pagkabika is isa ka ruler dapat. Okay, next. So, number 3, put your hands on top of each other, then slowly bend forward, reaching as far as possible along the measuring tape. Once you've reached as far as you can, hold the position for 2 seconds. So, mupundo sa kagduha ka segundo. Dili lang nato siya pugson gid kaayo no nga maka-reach ta og taas kaayo. Kung asa lang kutob nato makaya, di nato pugson kay basin unyang mga bikil ang inyong mga kahawakan diha. So, dili lang nato pugson kung kutob, kung ahalang nato makaya. Number 4, record the greatest length achieved to the nearest centimeter. Record the best score out of 3 attempts. So, naatay tulo ka attempt. So, pwede ka ikatulo mag-try. Then, kanang naa sa imong middle finger, ang imong kuanan sa sukod ha, kanang middle finger, kaya mo na siyang pinakataas nato sa atong mga fingers. So, mo na siyang imong i-reach. Then, kung asa na siya mo tap, and then mo to ang imong score. Sa imong tulo ka attempt, pangitaon nimo kung asa ang pinakaataas ug mo to ang isulat sa imong PFT scorecard. Number 5, use the table 4 to determine your flexibility rating. So, naa siya duha ka classification no, from 17 to 19 years old ug lahi pud ang 20 to 29 years old. So, for male, ang high performance sa 17 to 19 is 27. Kung good fitness, 22 to 26.9. Marginal fitness, 17.1 to 21.9. Low fitness, 16.9 below. For females sa 17 to 19 years old, high performance 30, good fitness 26 to 29.9, marginal fitness 17 to 25.9, and ang low fitness is 16.9. Diri na po din ta sa category nga 20 to 29 years old. For male, ang high performance is 33, for female is 35. Good fitness, 28 to 32.9 for male, 31 to 34.9 for female. Marginal fitness, 23 to 27. For female, 26 to 39.9. And for low fitness male, 22.9. For female, 25.9. So, dira lang nyo tanawon kung asa nabilong ang inyuhang rating. So, naba day edad diri sa ato ang mga 16 below? Wala man, no? So, naman ta sa 17 to 29. Kung naatay nalapas nga edad sa 29, diha lang gyapon ta magbase sa 20 to 29 nga chart. Okay, questions and clarifications regarding the sit and reach test. Any clarifications? Wala na? Okay, I know you are very familiar with this activity kay naana ni siya during our elementary days up to high school, but sa atong elementary days no wala kay takabalo
apil sa high school wala kita kabalo kung para unsa na siya, nag-perform lang ta, gisagdan lang ta sa tong teacher. But now in college, i-explain na nato siya nga klaro kung sa iyang purpose. It is to test our flexibility. Okay, let's proceed. Next, body composition. The relative amount of muscle, fat, bone, and other vital parts of the body. It refers to the different types of tissues that make up your body, including fat, muscle, bone, and organ. Your level of body fat is often used to assess the component of body composition related to health. Body composition measures commonly used in schools include body mass index. So very common ang body mass index no kay gakwaan gitag BMI para mabalaan kung underweight, underweight ba ta, obese, or kung normal lang ang ato ang weight. And then apo tay ginatawag nga skin fold measures which estimates body fatness and body measurements such as waist and hip circumference. So unfortunately, dili nato makuha ang skin fold measure, dili nato makuha ang measure sa atong fatness kay wala tay inyaning gamit. But during sa college time nako nakatry ko ani ipito na ang ato ang body fat sa hawak ug sa thigh part nato. Then i-compute dayon siya, mabalan din nimo ang level kung pila ang body fat nimo. But unfortunately wala ta niya na diri sa VCI. So how to assess body mass index or our BMI? An index that uses a body height and weight to determine the thinness or excessive fatness of the body. Corbin 2014. So muna siya no kuan nato tong timbang ug atuang height. Pero ang atuang timbang di ba is base siya kung male, female ang ato pong edad. So dili na to directly ma-determine kung underweight pa sa isa lang ka glance no. We need to find a reference kung ahad na to asulod ang atuang bracket. Equipment needed, weighing scale, and tape measure. So, I know that dili tanan sa ilahang balay na ay timbangan. So, what you'll do is, moagto na lang mo sa inyong hang, especially kung naamo sa layo, maka-offer ko nga pwede diri magpatimbang kay na weighing scale diri sa office. But katong mga layo, it will be hassle nga mo mo diri. So, you go na lang sa inyong mga health centers or basin namoy silingan nga naitimbangan, dito na lang mo magpatimbang sa ilaha or ang pinaka the best is nasa health center sa inyong mga barangay. So procedure number 1, measure your height in inches or in meters without shoes. So kung magkuha ta sa ato ang height, tanggalon nato atong sapatos. How to measure your height? Find a wall to stand against on. Make sure that the floor is flat and level. So dili ta dito magsukod sa atong height sa mga bakilid nga lugar. So dapat patag siya plain. Stand with your back against the wall. Your heel, buttocks, and shoulders and head should be touching the wall. So imong isandig ang imuhang ulo, imuhang tikod sa tiil, o ang imuhang lubot, o imong shoulders sa wall. And then have someone place a proper way of measuring your height with flat material. So, kailangan na atay partner kung magkuha ta og height. Kay siya ang mo tanaw sa measurement. So, pwede ta mo gamit og high flat material, pwede hardbound book. Iyahang ikuan sa atong ulo no kanang ipatong, and then after niya mapatong, on top way of measuring your height, flat material sa imong ulo. Okay, so you need to press against the wall and then duck. So duck meaning mahupo ka and slowly get out of the way para makita ang imuhang measurement. Ask that someone mark the bottom of the flat material. Lastly, run the measuring tape from the floor to where the mark is, making sure that it is straight. So pwede nga dili nimo ipilit daan ang usually atong naanaran no kay idikit nato daan ang tape measure. So pwede nga after na nimo siya matest basta imuha lang siyang markahan kung hadapit then aha na din nimo siya
sukdon. And then reminder, if makita sa inyong documentation nga naamoy pair, make sure to follow the health protocol in which magsuot ta og face mask and face shield. But if dili ra ma-recognize or dili ra maklaro ang imong pair sa imong video, then it's okay nga dili ka mag-wear. Basta make sure kung naatay lain kauban sa atong video, dapat naka-follow ta sa protocol. Okay, number 2, measure your height, your weight in pounds or kilograms. Then, same with the height, tanggalon na to ang shoes. So, pwede ra ha, weight in pounds or in kilograms. Bahala na mo kung ano sa inyong gusto. And then, next, how to measure your weight. Make sure your weighing scale is calibrated within the dial on 0 kilogram mark. So, dapat mag-start na sa 0 para mabalaan gid nato ang imuhang sakto nga BMI. Again, tanggalon ang shoes. Step both of your feet on the weighing scale with hands on the side. Dili manggihawak, ibutang lang ang kamot sa sides. And dili po ta pwede mudoko. That is why we need again a pair para siya ang mutanaw sa atoang timbang. Have someone read your weight. You don't have a weighing scale at your home, din mo na akong giingon, check if your neighborhood or barangay clinic has one. Then please follow safety protocols. Okay? Tudloan ta mo how to calculate your BMI. Mano-mano nga calculation, mao ni ang formula. Weight pounds ang iyang example diri, then divide height in inches times height in inches. Dayon, kaning 703 nga measurement is constant na din siya. Ang ihading equals is your BMI. So, kung imuhang gipili is weight, sa weight is pounds, ang ihang partner is inches. Pero kung imong pilion nga measurement sa imong weight is kilograms, iyang partner is meter. Okay? So, kung ang imong gigamit is kilograms and then meter, so dili na kakailangan mo times 703. Kung sa result, diretso na siya nga mo to imong BMI. But if malibog ka mo gamit aning mano-mano, do not worry kay some phones naa sa ilang calculator naa nay BMI kanang direct ka nga maka-compute sa imong BMI. Naa siya sa inyong mga cellphone. So i-check ninyo inyong cellphone later on. Tanaw ninyo sa inyong calculator kung naabay BMI calculator. Kung wala, pwede sad mo download og application, BMI calculator. Inyo rang i-input dito male or female, imong height ug weight, siya na din bahala mo compute, dayon siya na din bahala mo hatag kung unsa imong category, kung obese 1, obese 2, obese 3, kung normal, overweight, or underweight. Okay, number 2, use the table 5 to find your BMI rating record. So, kung nagmano-mano ka, pwede ra ka mo refer sa table 5. Okay, ang table 5 ani is kaning nasa left side, kaning nasa right side mo ni siya ang inyuhang hip to waist nga measurement ratio. So, for BMI category 18.5 below, underweight, 18.5 to 21.99 acceptable, 22 to 24.99 acceptable, 25 to 29.99 na anak ka sa overweight na category. Kung 30 to 34.99 na anak ka sa obese 1. 35 to 39.99 na anak ka sa obese 2. If 40 and above na anak ka sa obese 3. Obese 3 na siya ha. So, kung naana gani ka din sa obese 1, naana ka sa at stake na ang imong health, in which prone na ka sa heart attack, pwede na ka, possible nga naana kay high blood sugar. So, at risk na ka na nga stage. So, you need to control your food intake and you need to exercise. If na hip to waist nga ratio. So, questions regarding the BMI on how to get your BMI? Klaro ra ba? Yes, ma'am. Focus on computation. Computation, ma'am. Pwede Okay. paki-repeat. Kung nalibog mo sa computation,
Ako yung i-advise sa inyo, mag-download na lang mo atong BMI calculator para di na mo ma-stress. Mag-download lang mo ato para siya na mo Ah, total. Oo. bi okay na siya sa app, ma'am? Ano? Oo, na siya app. Pwede niyo siya ma-download sa inyong Play Store. Ang BMI. uban, Ang unsa, oo, ma'am? ang BMI nga calculator. Naapod siya sa uban nga cellphone brands, naapod siya sa calculator na daan. I-explore lang ninyo. Okay, ma'am. Ma'am, Okay. Yes. naano ko ikuan mo ba? So, it means, ma'am, ang obesity day, ma'am, nag-base din na siya sa timbang o sa imuhang height? Oo. Kuan din na sila? Oo, Ako lang sa dapat timbang rana? dili naatay ginatawag nga obese pod sa timbang but ang BMI is overall magud iyang ginaano. So dili ta direct makaingon nga siya overweight tungod lang sa iyang timbang. So dapat ang atong kabug-aton is modepende gapon siya sa atong katas-on. Naa siya specific nga measurement dapat. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So muna tong misconception no nga ala tambo ka ana niya uy kuan na siya ba overweight. So gabase gyapon siya sa atong height. So dila nato siya i-check. Naiuban, healthy kay nato tan-awon but if i-check nato lang BMI, naaday sila sa underweight. Kulang daay sila sa ilahang timbang. Tsada tong application nga BMI calculator kay mo estimate pud siya kung pila imong apason nga weight dapat. Tsada to siya. Okay? Next, let's proceed to the waist to hip ratio. Okay? Waist to hip ratio is a measurement used to assess health risk. People who carry more weight in the middle of the body have a higher risk of disease than people who carry more weight in lower body or legs and hips according to Corbin 2014. Ingon siya, kato daw ga-carry mas bugat bitaw ang upper extremities niya kaysa sa iyang lower extremities is mas high risk daw kaysa anang mas bugat iyahang kabantay mo nga naitawo nga mas taas ang ilahang upper extremities is from your hip pataas kanang kabantay mas taas iyang lawas kaysa sa iyahang legs so man sang gitawag og mga mas taas silang upper extremities than their lower extremities. So atong kailangan ani nga test is tape measure. Ma'am, what if Di walay tape measure, ma'am? mo to siya kung gingon ganina no, you can borrow from your neighbor and if wala gyud then that's the time kinahanglan gyud mo magpalit og tape measure. Pero barato raman siya around 20 pesos ata. Nikki Javin, please i-stop ang imong pag-share screen kay nawala ko. Nikki Javin, marang natuplukan nimo ang Sorry, share ma'am. Sorry, screen. ma'am. Oo. Ma'am. Mag-reflect sa inyo ang screen, ang PowerPoint? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Ay sa Wala na, ay ma'am. sa ha. So, kuha lagi kinoo. Wala. Nag-share screen magud si Nikki Javen, murag natuplokan niya. So that is why nawala siya. Wait lang ha. Sana all makita mo. Ano, ma'am? Okay. Ano, So ma'am? nanata sa hip to waist ratio no. Okay, so let's go back. So atong kailangan is tape measure. So procedure, measure your hips at the largest point, roundest part of your buttocks. So buttocks is your
butt or your lubot. So make sure that the tape is at the same level. So dili pwede no nga na siya sa ibabaw ang nasa likod nga part ng tape measure, dapat pareha sila. Tape measure should be snug but not so tight as the cause indications in your skin. Stand with your feet together. So dili kamulo ta magsukod sa atong hips, dili ta magbikangkang. So dapat magtindog ta og proper with our both feet together. Number 2, ay napo diri no, dili lang kay nato hugton, kanang sakto lang siya. Dili to ipugos nga magamay atong hawak. Okay, number 2, measure your waist at the smallest circumference. If there is no natural waist, measure at the level of the umbilicus. Measure at the end of a normal inspiration. Do not suck to make your waist smaller. Ayaw daw paghiyak. Dili ka maghiyak kay para mogamay ang imong measurement. Ayaw jud og paghiyak, normal lang. Para mabalaan nato ang imong proper or sakto nimo nga measurement. Number 3, to calculate your waist to hip ratio, divide your waist girth by your hip girth. So kung unsay makuha nimo nga measurement, imo lang daw siyang i-divide. Ato nang balaan karon kung unsay difference sa weight, kung ahata mo locate sa tong waist ug hip. Number 4, find your ratio in table 6 to determine your rating. So balik ta din sa table, no? So kaning naa sa left side kani siya, mo ni siya ang sa hip to waist ratio. So good fitness zone, low risk is kung for lalaki ang imong makuha nga result sa imong pag-divide sa imong hip ug waist is 0.90. Kung babae, 0.79. Marginal or moderately high risk na ka if ang imong nakuha nga measurement is 91 to 1. Kung female, 80 to 0.85. And then low fitness zone, high risk na ka if 1.1 kung lalaki, and for female 0.86. So diha lang mo magbase na ana siya sa ako ang gi-post sa Edmodo nga module. Okay, questions, clarifications regarding kani atong klarohon. Aha ato ang hip ug asa atong waist. Asa ang hip ug asa ang waist. Murag ang hips ma'am kay murag kani ang atong batang din ang atong waist kay murag kani ang atong ginasukod kung pila bitaw tong kung 27 ba, 23, 25, 38 ana. Okay. So ang waist is kanang dapit ya sa imuhang pusod. Muna siya ang imong waist. Ang imuhang hip is kanang katoy ang giingon kanang batang kanang. Di ba kabantay mo na yung pantalon nga hipster? Kung ahara to tama yung pantalon nga hipster dito inyuhang hip. Okay, klaro ha? Ang hip is diha daw sa batang. Ang waist is naa diri dapit sa atong pusod. Muna siya tong waist. So kung magsukod ta sa tong waist, dili ta magpahiyak. Kung magsukod po ta, dili na to ihugot og ayo ang measuring tape. Sakto lang. So pwede mo no magpakuha og measurement sa mga sastre. Okay, wala na tayo question, na klaro na? Yes, ma'am. Okay, klarong-klaro na, patay ang mikrobyo. Okay, so kato siya tanan nga mga activities is under pa sa health-related components. So karon let's proceed to the skill-related. But before that, i-enumerate sa nato kung unsa tong naa sa mga health-related. So first, we have the Flexibility. Flexibility. activity. First activity. So we have the 3-minute step test. Okay. First, we have the 3-minute step test to test our cardiovascular endurance. Second, we have the Push up. Curl up. Push-ups and curl up, Curl up. curl ups and push ups to measure our muscular endurance and our muscular strength. Then fourth, we have the what activity? Ganitong ikaupat. Sit and reach, ma'am. Okay, sit and reach to test our Flexibility. Flexibility. okay, ma'am. flexibility. And then ang last, atong fifth nga activity is
Body mass index, ma'am. Okay, body mass index ug katong hip to waist nga ratio para mabalaan ang atoang body composition. So nakahinumdum ko sa discussion ako gapon no, iya ang tawag sa BMI kay BPI daw. Nahimo na siyang bangko. So BMI na siya ha. Baseline waist. BMI na siya ha, body mass index. So now let's proceed to the skill related components. So first we have the power. Power is the ability or rate at which one can perform work. It is the ability to use strength quickly. Thus, it involves both strength and speed. It is sometimes referred to as explosive strength. People with good power can, for example, jump far or high, throw a ball far, and swing fast. So kani nga power ang gipasabot ani sa PE is dili nga power nga naa sa Power Rangers or mga Avengers. Ang power ani is ang combination sa atoang strength og atoang speed sa atong kusog ug sa atong kapaspason. So kaning picture, kani siya is an example of high jump. Kanang taas kay silag ambak nga mga tao. So pwede pod kusog kag power if makalabay kag bola nga layo siyang maabtan or maka-swing ka og paspas. So how to assess our power? So we need to perform the vertical jump test. So vertical jump test is designed to measure your explosive leg power. So atong i-test ang atoang leg power. So unsa man atong gikailangan? We need chalk or rolled adhesive tape or ruler and ruler rather. Pwede chalk atong gamiton or pwede pod as adhesive tape or kanang sticky notes. So, nganong kailangan man tag inyana? So, procedure. Start by standing side on the wall and reach up as high as you can with the hand closest to the wall. Mark your reach with a chalk or with the roll tape attached to your middle finger. Mark your reach by sticking the tape on the wall. So kung ang imong gigamit is kanang adhesive tape or kanang sticky notes, so imo na siyang ipilit kung aha kataman pinakataas nimo nga ambak. So dito nimo siya ibatang sa middle finger again kay mo siya ang pinakataas nga part sa atong fingers. Okay, this is called the standing reach height. So dili pwede ha nga manukod ang imong isa ka kamot para makaambak kag taas. Dapat wala siya, ang imong isa ka hand is kuan lang siya. Pwede siya mo assist but dili siya pwede mo hikap sa wall kanang bitang murag muhunat ka sa wall nga imo siyang i-appeal. Dili na siya pwede. Pero pwede ka mo bend para makahunat ka og ambak. So, number 2, stand a little away from the wall and jump as high as possible using both arms and legs to assist in projecting the body upwards. Mark the highest point of the jump with a chalk or adhesive tape. So kay numduman nino na gi-execute ninyo ni before kana inyohang markahan og chalk inig ambak ninyo. So mo ni siya no ang vertical jump test. Tip: when using an adhesive tape, roll it and place on your middle finger. Once you jump, just tap the wall, thus allowing the tape to stick on it. So itap lang mo ang wall para mo pilit to siya. This is called your maximum jump height. So ganina, standing reach height, pag moambak na ka, muna din siya imuhang jump height. Number 3, measure the distance between the standing reach height and the maximum jump height. So una, kwaon sa nimo ang imuhang standing reach height. Unsa nimo siya pagkuha, mudikit ka sa wall. For example, ang nakadikit is ang imuhang right nga shoulders, imo siyang ipataas and then ang iyahang ma-reach mo to ang imuhang standing reach height. Dayon muhunat na din ka mo ambak kung unsa to imong mamarkahan mo to siya imuhang maximum jump height. Imo dayong i-measure ang distansya between sa imuhang standing reach height ug sa imuhang jump height. Imong kwaon ang ilahang
difference. So record the distance. Ang distance lang imong kuhaon na dili ka mag-measure nga gikan sa tiil paingon sa ibabaw nga imong ambak. So dito ka magkuha sa imuhang standing reach height na difference og sa imong maximum jump height. So diri din ka mo refer sa table 7 sa imuhang makuha nga rating. Kung lalaki, ang excellent is 65 and above. Kung above average, we have 50 to 65. Ang average is 40 to 49, below average 30 to 39, poor is 30. For female, we have 58 and above kung excellent, above average 47 to 58, then average 36 to 46, then below average 26 to 35, then ang poor nga measurement is 26. Okay, any clarifications? Ma'am, naba may classmate ma'am. Si ma'am nga kuha na edad pila ato naluoy kay maambak. Sa iya lang makaya nga pag-ambak. Ang gamito na rin, ma'am, tape measure o meter stick. Pwede ra both. Depende ra sa inyo ha. Kung unsay available. Ma'am, Okay. centimeter ng kanang 65 ma'am, kanang rating ma'am ba? Oo, Centimeter. in centimeter. Oo. Okay ma'am. Sige ma'am. Centimeter siya. Sige. Okay. Questions? Wala na tayo Nagtalugay, ma'am. question. Okay, wala na. So kanilang sa ang ato ang diri sa tataman nga execute ato lang siyang tigi-tigi uno para dili ra kayo mo busy. So ang inyo lang sang i-execute for this week is kanilang sa gikan sa pagkuha sa inyo ang BMI. Ay, nakakuha naman taog wala pa ta nakakuha sit and reach no. So mag-start ta sa sit and reach to be followed by the katong BMI and hip to waist ratio. Tama din ta diri sa vertical jump test. So, tulo ka activity, ay upat ang activity tanan. Una is katong sit and reach, ikaduha ang inyong BMI, katong kuha ninyo yung height and weight, yung i-divide, and then ang ikatulo is katong hip to waist ratio, and then ang last is kaning vertical high jump, a vertical jump test. Okay? So, balik ta diri sa physical fitness scorecard. So, di ba ako na ni siyang na-discuss. So, kung magbutang mo sa inyong name, make sure nga inyong iuna is ang inyong last name. Inyong age, then gender. Pwede ra nimo ibutang dira if babae, F lang, kung lalaki, M. Then course, ayaw na siya i-complete gyud. Pwede ra siya BSBA, ana. Year and section 1A, 1B, if weekend, 1A, weekend. I-indicate ha kung weekend ka. Kung weekdays, okay na nga dili na nimo butngan. Basta kung weekend butngan jud 1A weekend. And then katuon nyo hang pulse rate, resting, working, and recovery pulse rate. So again, dili pa ni siya i-submit ha kay wala pa man nato na human og execute tanan. So ibutang lang sa diha ang score, then later on na din siya i-submit. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Unsa i-execute na to ma'am pag kaning resting pulse rate, working pulse rate, o recovery pulse rate, ma'am? Execute katong 3-minute step test. So before ka mo mag-start sa imong 3-minute step test, kuhaon sa nimo ang imong resting pulse rate. And then pag execute nimo kung aha nakakutob kaya or nakaya nimo ang 3 minutes, imo na pud yung kuhaon imong pulse rate. Mo din to imong working pulse rate. Then mapahulay ka for 3 minutes. Then kuhaon na pud imong pulse rate, mo na din to imong recovery pulse rate. Okay, ma'am. Ay abirog katong sa atong household core something ana ma'am ba? Dili. Okay. Sa 3-minute step test ni nato siya. Yes. Okay, so ang inyo nang na-execute last week is ang 3-minute step test, push up, and curl up. Then, karon ang inyong kwaon karon nga week nga activity is ang inyong modified sit and reach, ang inyong BMI, inyong hip to waist ratio,
and then ang inyuhang vertical jump height test. Another video na pud na siya, ma'am. Oo. Same lang gyapon ha, minimum of 1 minute then maximum of 3 minutes. So dapat sa sulod sa 1 minute, kung 1 minute lang imong gusto nga isan nga video, dapat makita na nako dira ang imong pagsukod sa imong hip to waist, pagkuha sa imong height, pagkuha sa imong weight ug sa imong vertical jump height test. Okay, ma'am. Okay. So nakabutang po dira no nga ibutang ninyo ang measurement sa inyong height, ibutang ang measurement sa inyong weight, ay inyong measurement sa inyong hawak in centimeter, in waist centimeter, ang weight in kilograms, and in height centimeter. So ang mabili na lang dahil ninyo nga activity is ang inyong stork balance. By next week, mag-discuss ta ning last ninyong activity nga stork balance, then dito na dayon pud mo magpasa aning physical fitness test scorecard, then mag-proceed na dayon ta sa ato ang unit 3. Atong coverage for our semi-finals. Okay Okay. po, ma'am. Copy. Okay. So, unsa inyong mga questions or clarifications sa atong activity? Wala na ba? Ma'am, kanos ang deadline ani, ma'am? Deadline. So, atong deadline last is 17, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 17 to. Ma'am. 17 Yes, tong ma'am. tulo ka 17. activity. So, ang Ma'am, deadline ani will be on October 24, 11:59 p.m. So, mag-post ra gihapon ko sa Edmodo. Okay, ma'am. ma'am, basta dili ko kapas na 24. ako Ma'am. quarantine, umangog ko, ma'am. Okay, again, to those students nga not feeling well, nagpa-vaccine or naka-quarantine, mudawat yapon kog late submission. So, by Monday, mangayo ko sa amo ang sa inyong din kung kano sa ato ang schedule for finals para maset na ko kung ahalang ta ko to magpasa. So, muo to ang pinaka-importante nga date, no? Kung wala pa ka pasa sa imong activity since first activity, so dapat ipasa na nimo siya atong nga deadline. Ako lang imong i-update kay by that time mag-compute na magudayon mi og grades, then isubmit na namo sa registrar. Kung malate na mo, dili na ko makahatag og consideration kay dili na pud mi i-allow sa registrar nga mopasa og grade beyond that date. So pabot lang ta sa Monday, ako lang mong i-update. So mao lang gyud to inyong apason nga pinaka deadliest deadline ninyo sa inyong mga activity. Okay? Excuse me, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Salamat, Mag-release ma'am. na siya. Mag-release na og grade, ma'am? Dili pa, after pa sa finals. Then, depende po sa registrar kung mahuman na sila og ng encode sa tanan grades. Okay, ma'am. Salamat. Okay. So, your attendance is now, the link of your attendance is now in the comment section. So, you can now sign up for your attendance. Katong naka-attendance na last meeting, then wala lang sila kasulod, ilang na-absent is ang ang attendance. So, pwede na mga dili mag-attendance karon kay isa ra man ang attendance gahapon o karon. Bago ni Okay? siya na attendance, ma'am? Oo, nakasulod ka gahapon? Wala, ma'am. Okay. So, mag-attendance ka karon. Ma'am. Yes? Ma'am, pwede mag-add to sa imong room magkuha og weight. Pwede ra. Taga-ahaman ka. Taga-Valencia ra ka? Tara, ma'am. Okay. Pwede ra. Unsay schedule nimo, ma'am? Monday to Wednesday. Okay, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Oo. Yes? Mama. Asa ka di mag-attendance, ma'am? Wala mo ko gahapon. Naa dira sa comment section. Okay, ma'am. Thank you. Naay link. Dili i-comment ang attendance. Yeah. No. I-click lang ng link.
Naka-attendance na mo? Then after sa Wala inyong pa, ma'am. attendance, pwede na mo maka-leave ha kung humana ka og ano sa fill in sa attendance, pwede na mag-leave. Okay? So I hope you have learned something from me this morning and I will see you next meeting. Salamat, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Okay. Thank you, Hi. ma'am. Hi class. Hi Hi! class. Hi, baby. Hi, baby. Ma'am, dili ko ka attendance. Hi, baby. Why? Kuan, ma'am, dili maka-click akong phone sa link. Basta nanay form, pero dili ko ka-fill up. I-refresh daw. Basin ko lang og refresh. Pahilis sa Hinigig-signal sa man sa bagong phone, cellphone, boy. ma'am. Sa cellphone ni Ma'am Kai. Pagpa-attendance na lang sa imong classmate. Pwede raman. Basta ihatag lang nimo imong complete name. Dili ko siya ba? May pusiko. Ma'am, thank you, ma'am. Okay. Ma'am, bag po. Bye-bye, ma'am. Bye. Bye. Uy, nagbabay po ng baby. Noriel! Bye-bye. Bye, ma'am. Bye naman na ni Ross. Kuya Cesar. Ano kita mag-attendance? Apas Bye, mo ma'am. dila karon Kuya Cesar. Charot. Oh my God, dili ko ka-attendance. JC na. Nakamute ka, kuya. Wala pa may attendance bye. Ano sa attendance, bye? Ano dito ba? Lagi pa plate. Tugnaw tayo. Bakit andrang attendance pero di ko Apas ako ka-click dila ano karon. man eh. Hi, baby. Hi, baby. Baby. Ligot ang kuya. Di ko maliboy, di ko ka-attendance. Naroon sa Yung comment attendance section ba? ang attendance. Na mag-comment na lang ko, ma'am. Kaning ma'am ani i-comment imong full name tapos ako nalay Sige. Wait lang. section Dati lang pa, Dol. Oo, wait lang. Wait lang, holotis. Ako ha.